और ख़ुतबा हमें कुरान व सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है। जब अज़ान इतना अज़ीम शान और मुक़द्दस पैगाम है तो उसका दुरुस्त और सही होना अज़हद ज़रूरी है। इसीलिए हमारे बड़े हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि की हमेशा ये फ़िक्र होती थी कि अज़ान के कलिमा सही हो, ख़ुतबा बेहतरीन और हालत हाज़िरा के उन्वान पर हो। इसीलिए हज़रत ने कुल हिंद मुसाबक़ा में अज़ान व ख़ुतबात की मुस्तकिल फ़रा रखी और हिंदुस्तान भर में तस्हीह कलिमात अज़ान व ख़ुतबात की एक मुहिम शुरू फरमाई। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी जामिया के अहाते में इसका अहतमाम किया जाता है और उसके मुस्बत और मुफीद नताइज हमें नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माबैन हकम हज़रात तहकीम के लिए मसनद तहकीम पर जलवा अफरोज़ है। मैं अपनी बात को मज़ीद तूल ना करते हुए इस मजलिस के फ़रे सालिस के मुसाहिब नंबर 5 ज़ैद बीड़ को दावत देता हूँ कि वह आए और मकाम हिजाज़ में अज़ान पेश करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला अस्सलाह। हय्य अला अस्सलाह। हय्य अलल फलाह। हय्य अलल
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله माशाअल्लाह। ये थे ज़ैद बीड़ जो मकाम हिजाज़ में अज़ान पेश कर रहे थे। इसके बाद फ़र राबे के मुसाहिम नंबर 5 अब्दुल्ला सहारनपुर को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अल बुख्ल के उन्वान पर खुतबा पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि मुस्तौजिबिल हम्दि बिरिज़्क़िहिल मबसूत काशिफ़िद दुर्रि बअदल क़ुनूत अल्लज़ी ख़लक़ल ख़ल्क़ ववस्सअर रिज़्क़ वअफ़ाज़ अलल आलमीन अस्नाफ़ल अमवाल वब्तलाहुम फ़ीहा बितक़लीबिल अहवाल कुल्लु ज़ालिका लियब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला वयंज़ुर अय्युहुम आथर अद्दुन्या अलल आखिरति बदला وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي نسخ بملته مللا وطوى بشريعته أديانًا ونحلا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا سبل ربهم ذللا وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وقال عليه الصلاة والسلام واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان وقال عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول وقال عليه الصلاة والسلام ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم وقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل قال سفيان الثوري كان المال فيما مضى يكره فأما اليوم فهو ترس المؤمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم माशाअल्लाह। अल्लाह मौसूफ को मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, मिंबर मस्जिद से जब हक़ की सदा आती है, मिंबर मस्जिद से जब हक़ की सदा आती है, गाफिल इंसान को मंजिल की ख़बर हो जाती है। आप इसके बाद फ़रह सालिस अज़ान के मुसाहिम नंबर 6 अल अमीन आसाम जो एदादिया के तालिब इल्म है,
इनको दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाए और मकाम हिजाज़ में अज़ान पेश करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. माशा अल्लाह, ये थे एदादिया के तालिब इल्म। इन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में अज़ान पेश की है। अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्यात से नवाजे। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा है, अल्लाह अकबर की सदा दिल को चैन देती है, अल्लाह अकबर की सदा दिल को चैन देती है, नमाज हक़ की तरफ हमको राह देती है। इसके बाद में फ़र राबे के मुसाहिम नंबर 6 कौनैन कटिहार को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अल बुख्ल के उन्वान पर खुतबा पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाहि मुस्तौजिबिल हम्द बिरिज़्क़िहिल मबसूत काशिफिद दुर्रि बअदल क़ुनूत अल्लज़ी ख़लक़ल ख़ल्क़ व वस्सअर रिज़्क़ व अफ़ाद अलल आलमीन अस्नाफ़ल अम्वाल
وابتلاهم فيها بتقليب الأحوال، كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وينظر أيهم آثر الدنيا على الآخرة بدلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي نسخ بملته مللا، وطوى بشريعته أدياناً ونحلا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا سبل ربهم ذللا، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وقال عليه الصلاة والسلام: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. وقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. وقال عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. أعوذ بالله. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. माशा अल्लाह, ये थे कौनेन कटिहार जो अल-बुख्ल के ऊपर खुतबा पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। इसके बाद फ़रे सालिस के मुसाहिम नंबर 7 मोहम्मद राशिद लुधियाना, ये अरबी दुवम के तालिब इल्म हैं, इनको मैं दावत देता हूँ ये के तशरीफ़ लाए और मकाम रस्त में अज़ान पेश करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. माशाअल्लाह। ये थे मोहम्मद राशिद दुर्नियानी मकाम रस्त में अज़ान दे रहे थे। अल्लाह पाक शर्फ़ कबूलियत से नवाजे और ख़ूब तरक्यात अता फ़रमाए। इसके बाद फ़र राबे के मुसाहिम नंबर 7 मोहम्मद इमरान अररिया जो अरबी शशूम के तालिब इल्म है, ये तशरीफ़ लाए और अल मुहब्बतून के उन्वान पर ख़ुतबा पेश करें। الحمد لله الذي نزه قلوب أوليائه عن الالتفات إلى زخرف الدنيا ونضرته، وصفى أسرارهم من ملاحظة غير حضرته، ثم كشف لهم عن سبحات وجهه حتى احترقت بنار محبته، ثم احتجب عنها بكنه جلاله حتى تاهت في بيداء كبريائه وعظمته، فبقيت غرقا في بحر معرفته ومحترقة بنار محبته. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، خاتم الانبياء بكمال نبوته، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ساده الخلق وائمته وقاده الحق وازمته، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه. وقال تعالى في الملائكة: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذا لا يكون في العادة إلا بالشوق. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والأنس هو الفرح بما حصل مع حفظ الحدود. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. وقال عليه الصلاة والسلام: وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والسكينة أي الارتياح هو الأنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. माशा अल्लाह, अल्लाह मौसू को खूब तरक्यात से नवाजे। इसके बाद फ़रे सालिस के मुसाहिम नंबर 8 अशरफ बारान को मैं दावत देता हूँ कि वह तशरीफ़ लाए और मकाम हिजाज़ में अज़ान पेश करें। इसी तरह साद नांदेड़ अरबी अव्वल के तालिब इल्म है, वो आगे तशरीफ़ लाए। साद नांदेड़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला الصلاة। حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله माशाअल्लाह। ये थे अशरफ अली वाका जो मकाम हिजाज़ में अज़ान पेश कर रहे थे। मकाम हिजाज़ ये वो मकाम है जिसमें दर्द, खुशू, वक़ार और रूहानियत पाई जाती है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, हय्या अलस सलाह की सदा जब आती है, हय्या अलस सलाह की जब सदा आती है, गफलतों में पड़े दिल को जगाती है। इसके बाद फ़रे राबे के मुसाहिम नंबर 8 रुस्तम सुपोल को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अल-गज़ब के ऊपर अपना खुतबा पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यत्तकिलु अला अफ़्विही व रहमतिही इल्ला अर्रजूल वला यहज़रु सूअ ग़ज़बिही व सत्वतिही इल्ला अल-ख़ाइफ़ून الذي سلط على عباده الشهوات وأمرهم بترك ما يشتهون وابتلاهم بالغضب وكلفهم كظم الغيظ فيما يغضبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي تحت لوائه النبيون صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يوازي عددها عدد ما كان وما سيكون ويحظى ببركتها الأولون والآخرون وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الغضب بغير حق وما ينتج منه من الحقد والحسد مما يهلك به من هلك ويفسد به من فسد، كما قال الله تعالى في ذمه: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية جاهلية. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. وقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل قال له صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. وقال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال عليه الصلاة والسلام: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس،
فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. माशाअल्लाह, ये थे रुस्तम सुपौल जो अछूते अंदाज में खुतबा पेश कर रहे थे। इसके बाद फर सालिस के मुसाहिम नंबर 9 अम्मारुल हक झारखंड को दावत देता हूँ कि वह तशरीफ़ लाए और मकाम कुर्द में अजान पेश करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. माशाअल्लाह, अल्लाह मौसूफ़ को मज़ीद तरीक़यात से नवाजे। इसके बाद फ़र राबे के मुसाहिम नंबर 9 जावेद बाका जो अरबी सोम के तालिब इल्म हैं, वो तशरीफ़ लाए और अल खौफ व रजा के ऊपर खुतबा पेश करे। इसके बाद इस मजलिस के हमारे 2 मुसाहिम बाकी हैं। माशाअल्लाह हमारे तलबा बड़े इत्मीनान के साथ बैठे हैं। बस और 10 मिनट आपके चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल मरजूइ लुत्फुहु व सवाबुहु المخوف قهره وعقابه الذي عمر قلوب أوليائه بروح رجائه وضرب بسياط التخويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته وقادهم بسلاسل العنف وأزمة اللطف إلى جنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد أنبيائه وخير خليقته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعترته. أما بعد، فإن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود. النصوص منهما مشحونة منفردة ومقرونة، فقد قال الله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ودخل عليه الصلاة والسلام على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان
وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. माशाअल्लाह मौसूम ने उम्दा खुतबा पेश किया है। अल्लाह पाक मौसूम के खुतबे को बेइंतहा कबूल फरमाए और खूब तरक्कियात से नवाजें।